बर्तमान मु जाऊँगी कपिलास फास्ट टाइम पे मु आगुरी केबे कपिलास जाइनी तो फास्ट टाइम जाऊँगी विथ फुल फैमिली नुआ वर्ष आज प्रथम दिन तेणु गोटे आगुरी भी प्लान थिला दिमाग रे थिला कि केबे ना केबे टिके कपिलास जाइए दर्शन करी तो आज टार्गेट कल ना कि ना आज ही जीवा कहीं आज नुआ वर्ष आम मंदिर में पूजा कर सारे दर्शन कर सारे तापर मुझे भाविली कि टिके लोक जो कमिजे मु कपिलास बाहर तो ठीक से ही कलु आम मंदिर टिके पूजा कर सारापर पाखापाखि 12टा 1 बेलू ही बाहरिक आसलु तो बर्तमान मुझे किसी बाटे भी पलि आसलु तो तेणु वीडियो तो करी तेणु कहली ना यू ही स्टार्ट कर दिए आगु को बहुत जगह रही तो चलतु जीवा देखा मो हिसाब से देखा कपिलास को केमती कौन लगुच आपण मैंने निश्चित भाव में वीडियो को शेष पर्यटन देखिए लाइक करेंगे शेयर करेंगे मतामत निहती भाव में देवे चलते जा पार्किंग रे पहुंची गली देखुन आम पार्किंग टा एबे तो लोक ना कहीं बहुत लेट रे पहुंची ये गाड़ी रही गाड़ी आपको छाड़ू ना चेकिंग रे से ऊपर से पहाड़ ऊपर लाइट जलुची एडे चलन जीवा ताको दो तो आम गाड़ी तो रहीगला पार्किंग रे तो तापरे गाड़ी तो अलाउ करना तो तांकर आगरे गाड़ी मिलूँ भड़ारे चाहिए भी आप गाड़ी नहीं कि भड़ारे जापर तो मु भी से ही करी जाऊँगी आगे कौटे देखा गाड़ी अच्छी से गाड़ी को नहीं गले से पूरा मंदिर नहीं छाड़दे बर्तमान ये हूँ से जगह जो पुणी गाड़ी भड़ा नहीं कि जा मंदिर को देखिए मंदिर जा आम गोटे गाड़ी टे रिजर्व करदेलु तो जहाँ भी कष्ट था आम चलु कहीं आज ही से छाड़ू ना तो ये सिस्टम आज जा हो ये थिला किसी दृश्य रास्तार भाई बांको अच्छी ना भाई रास्ता केते बांको केते तो आमर जेहेतु मुझे केउझर रू तो आमर कांचमारे बुलानी मेचे बांको अच्छी सेमती इछि भी बहुत गुड़े घाटी अच्छी आगरे माने कपिलास मंदिर को जाए 1352 पाहाच चढ़ी जावाक पड़ूला एबे जो रास्ताटा हो जाए माने गाड़ी जेतु सुविधा हो जाए डायरेक्टली आप मंदिर पाखे जाई पहुँची पारे तो तेणु आउ लोक एत 1352 पाहाच चढ़ी गले आप पूरा आप माने थका हो पूरा थकी जी तो से रास्तार बेस लोग प्रिफर कर जो गाड़ी में पड़े भाई भाई कहवा कथा कि आज बंद ये कराई जेहतु नुआ वर्ष आज प्रथम दिन ये बंद ये कर भिड़ हो देखो बहुत माने अल्प जगह बेसी स्पेस ना लोक अधिका जी गाड़ी अधिका जीव ताले किए कौटी पार्किंग करदेव कि कौन हम जाम हम तो तेणु जाम को क्लीयर कराटा भी गोटे टेंशन हम कहीं जेहतु जंगल दी साइड रे तेणु प्रोब्लेम हम तेणु से बंद कर आठिकार लोकल गाड़ी मानक भी फायदा हो भी लोक नवा आने करेंगे तो भिड़ हो मे भी या ही हो तो जा हो बढ़िया व्यू मुझे आपको देख
तो गाड़ी हमको ये ओल्लैदेला ये चलिक ही जावाक अच्छे देखा केत बाट आस बर्तमान समय 5टा संध्या 5टा लोक देखु केते सारा लोक एबे लोक मैंने बेसी फेरुंट अल्प लोक जाऊँ मोगली को घंटा किने जाने तक कितना नहीं पापा मुझे कहाँ लेके जा रही हो माँ छोड़ दो छात्र सत्ता बड़ा लगे सब बड़ा हम खेला हो रहा है राजा तो बोलते फाइनाली आसिक पहुँचीगली मंदिर रे और मंदिर तो बहुत भीड़ है मंदिर तो मु तो फास्ट टाइम पे मत तो देखिए खुशी लगुच तो मु तो जानी आपण मैंने जमी जानते मुझे जोड़ी जाए से विषय जानापी आ खास कर आपण मानक जानापी सब मोर माने मनटा थाए तो तेणु मु भी जड़े पूजक सहित टे कथा हेली आउ भाईना को अनुरोध कली कि आपण मानक किसी जनइबे बाबा विषय जेतु आम आसुँच फास्ट टाइम तो बाबा विषय जानापी जड़े पूजकों आवश्यकता अच्छी जी सेवा करी अच्छा जी सेवा कर भल भाव में कहींपारे तेणु जड़े भाईना को अनुरोध कली आउ से भी राजी होते आम सहित बाइट देवाई आम सहित किसी कथा तो बर्तमान आसतु देखा भाईना को भाईना नमस्कार आपन तो पूजक सेवाकारी अच्छा तो मंदिर विषय कहे प्रथम गोटे मो मन गोटे प्रश्न अच्छी कि ये जगार ना कपिलास माने कपिलास ये जगार ना सहित बाबांकर किसी संपर्क अच्छी कि प्रथमे मुझे समस्त दर्शक मान चैनल को स्वागत करुच्ची बाबा कपिलास पीठ में ब्रह्मा बाबू हरिहर चतुरानंद स्वामी महाप्रभु चारिजुगर देवता और कपिलास जेहेतु कपिल मुनि आश्रम एठारे थिला कपि मान आश्रयस्थली कपि मान मांकड़ आम कहे कपि मान आश्रयस्थली ता अलग कथा कि मुख्यतः हूँ कपिल मुनि आश्रम जेहेतु थिला तो पहाड़ शिखर तार ना रहा कपिल मुनि माने साधना करथुले आज्ञा अच्छा साधना करथुले तो पहाड़ ना रहा आगे कपिलास ठाकुर ना हूँ हरिहर चंद्रशेखर एवं ये हूँ इमिति जड़े ठाकुर जो फास्ट मंदिर एंट्रांस करेंगे आम अट्टालिका पार है आप फास्ट जो सिंहद्वार क्रॉस करें प्रथमे आप पतित पावन को दर्शन करेंगे प्रथम पतित पावन फास्ट आप जगन्नाथ मुंडिया मारे आई एमती एक लिंग जोटार कि बेलपत्र एवं तुलसी उभय लगी हो आप जानते शिवंकर बेलपत्र विष्णु तुलसी विष्णु बिना तुलसी रे नैवेद्य हो पारे शिवंकर बिना तुलसी रे भोग लगी पार ना कौन हालत में से बेलपत्र और तुलसी दुहे पूजा पाती एवं विष्णु प्रतीक शालग्राम एठार रही शिव प्रतीक बाणलिंग एठार रही अनंत वासुकी नाग रही समस्त प्रकार एठार रही गोटे भाईना मत या पूर्व गोटे बढ़िया कहानी कथा होता आम तो गोटे बढ़िया कहानी कही जहाँकि पुरी गजपति संपर्क में थिला तो मुझे कहि भाईना से कहानीटा को आउ थे कहे कौन थी गजपति स्टोरी या सहित कौन अच्छी संबंध आसतु जाना भाईना से कथा कहे तो जिते आमर ढेंकानाल रजा से कौन करती ना सब गोटे षंढ उठाती गोटे आमर अंडीर बाछुरी जोटा कहती सदाबले गेल पूरी गजपति कही तो माने ढेंकानाल राजा जी अच्छा ये मंदिर सहित गोटे संपर्क था गोटे बढ़िया छोटिया कहानी थिला जो भाईना मत कहते मुझे अनुरोध करी आउ थे से कहानीटा कहवाई बहुत सुंदर कहानी आपने शुणु जानतु हाँ तो निहाती तो ढेंकानाल रजा जो थे आम ढाका शबर थे ढेंकानाल रजा जहाँ ना ढाका ढेंकानाल ढाका राजा ना ढेंकानाल जहाँ किंवदंती रही आम शुणुचे तो से राजा कौन करते ना सब गोटे अंडीर बाछुरी उठाते जहाँ आम षंढ कहे षंढ उठा से दिन कौन होमती उठाता दिन कथा
ଷଣ୍ଢଟି ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ତ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଷଣ୍ଢର। ତ ଯେହେତୁ ଗୋହତ୍ୟା ବଧ ଲାଗିଲା, ଷଣ୍ଢ ହତ୍ୟା ବଧ ପାପ ଲାଗିଲା, ଏ ତ ଛୋଟିଆ ପାପ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ। ଗୋହତ୍ୟା ପାପ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ ଆଜ୍ଞା। ଗୋକୁ ଆମେ ଗାଈକୁ ମାତା ବୋଲି ଭାବେ, ଗୋମାତା ହିସାବରେ ପୂଜା କରୁଛେ। ତ ସିଏ ଯାଇକି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମୋର ଅଛନ୍ତି କାଶୀ ଦ୍ୱାଦଶ ଖଣ୍ଡ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିର, ଏବଂ ସେଠାକୁ ସିଏ ଆସିଥିଲେ। ତ ସେଠାକୁ ସିଏ ତ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା, ତ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗ ତ ବହୁତ ପଟେ ଅଛି, ତ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପାଇବା ସେମିତି ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗା କିଛି ଏମିତି ସେ କହିନଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଯିବ ହେରି ଆପଣ, ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ବି ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମେ ଆସି ମୋତେ ଜଣେଇବେ। ଯୋଉଟା ତ ଦିନକର କଥା, ଜଣେ ଗାଈଆଳ ଗାଈ ଚରେଇ ସବୁଦିନ ଆସେ। ସିଏ ଗୋଟେ ଦିନ ଯାଇକି ରଜାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲା ଯେ ଆଜ୍ଞା ସବୁଦିନ ମୋ ଗାଈ ଯାଉଛି, ଖାଉଛି, ପିଉଛି, ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଚିରରୁ କ୍ଷୀର ତକ ରହୁନି। ତ ରାଜା ସେଇ ଜିନିଷଟା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଚ୍ଛା କ୍ଷୀର ନେଉଛି କିଏ, ତାମାନେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚୋର ବୁଲୁଛି କିଏ ବୁଲୁଛି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଏଠୁ ଗାଈ ପଛେ ପଛେ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ପଛେ ପଛେ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଆଲୋକ ବାହାରୁଛି ଚାରିପଟୁ, ପୁରା ଦିବ୍ୟ ଆକାରରେ ସେ ଦ୍ୱାଦଶ ଖଣ୍ଡ ହେଇ ଅଛନ୍ତି। ଗାଈଟି ଆସି ଆଜ୍ଞା ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ୁଛି, କ୍ଷୀର ତକ ତା ଚିରରୁ ବୋହି ଯାଉଛି। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ବାବା। ତାଙ୍କଠାରୁ ଜନ୍ମ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଢ଼ାଲିଙ୍ଗ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ। ପ୍ରଥମେ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ପାଇଲେ, ତାପରେ ସେଠାରେ ଆସି ଢାକା ରାଜା ଅଧିଆ ପଡ଼ିଲେ। ତ ସେତେବେଳେ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କଲେ ଯେ ମୋ ଠାରୁ କିଛି ପାଦ ତଳେ, କିଛି ଦୂର ତଳେ ମୋର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି ହରିହର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ବେଲପତ୍ର ଏବଂ ତୁଳସୀ କଥା, ହରିହର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ସେଇଠି ଆପଣ ଯାଇ ଅଧିଆ ପଡ଼ନ୍ତୁ। 6 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆଣି ହୋମ କରିବେ। ସେଇ ଯେଉଁ 6 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଯଦି ହୋମରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଳା ଚାନ୍ଦୁଆ ବାନ୍ଧିବେ, ଯଦି କଳା ଚାନ୍ଦୁଆଟି ଧଳା ହେଇଗଲା, କଳା ଚାନ୍ଦୁଆଟି ଯଦି ଆଉଥରେ କହୁଛି, କଳା ଚାନ୍ଦୁଆଟି ଯଦି ଧଳା ହେଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋ ହତ୍ୟା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏବଂ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ହୋମ କଲେ, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଲା ହୋମଟି, ଏବଂ କଳା ଚାନ୍ଦୁଆ ଧଳା ହେଇଗଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଏବଂ ଯାହା ହଉ ତା ସେବେଠୁ 1246 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଆମେ ଯାହା ଜାଣି ଆସୁଛୁ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଇତିହାସରେ ପଢ଼ି ଆସୁଛୁ, ସେଇ 1246 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ମସିହାରୁ ସେଇଠାରୁ ମନ୍ଦିର ପୂଜା ପାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କି ଆଗରୁ କଣ ହଉଥିଲା ନା, ଲୋକ ସବୁ ପାହାଚ ଚଢିକି ଆସୁଥିଲେ। 1352 ପାହାଚ ଥିଲା। ଏବେ ତ ଆମେ ଗାଡିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ 1352 ପାହାଚ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କି ନା, ସେମିତି ଗଡୁ ଗଡି ଦେଇଥିଲେ? ସେମିତି 1352 ପାହାଚ ଯାହେଲେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ପାହାଡ ଉପରକୁ ଆସିବାକୁ କିଛି ତ ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ଦରକାର ନା। ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ କୁଆଡେ? ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଭଗବାନ, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ, ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ହିଁ ବାଟ ବାହାର କରିବେ। ତ 1352 ପାହାଚ, ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୋଡିଫାଇ ଯେମିତି କରିଦେଉଛେ, କଷ୍ଟ କାହିଁ କରିବା, ବାଙ୍କ ବାଟେ ପଳେଇବା, 12 ବାଙ୍କ ଦେଇକି ଗାଡ଼ି ଧରିକି ପଳେଇବା। ତ ସେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଲୋକ ଆଜିକାଲି ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ନେଇ ପ୍ରାୟତଃ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ 1352 ପାହାଚରେ ଆସନ୍ତି। ମାନେ କଷ୍ଟ କରିକି ଆସିଲେ ସିନା ଶିବଙ୍କୁ ପାଇବା। ଆଜ୍ଞା, କୋପେବର ନହେଲେ ତପେବର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ଏବଂ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଜି ପବିତ୍ର ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଗଭରଣ ବେଶ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଳତି ମଧ୍ୟ ସରିଯାଇଛି, ସକାଳୁ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏମିତି ରହିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ମହିମା, କେତେ ଆଉ କହିବି ସେ ମହିମାକୁ। ଯାଉ ଭାଇନା, ଆମକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ସବୁ କହିଲେ କି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ହର ଆଉ ହରି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକରେ କହିଛି ଯେ ଆପଣ ଶିବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ନେଇକି ଆସିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ଲାଗିବନି। ତ ଏଠି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ, ବେଲପତ୍ର ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଆଉ ଏଠାରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଜାଗାରେ ଲାଗିପାରିବ, ଯେହେତୁ ହର ଆଉ ହରି ଅଛନ୍ତି। ଯାଉ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ, ଭାଇନା ସହିତ କଥା ହେଇକି ବହୁତ କିଛି କଥା ଜାଣିଲେ। ଆପଣ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ବି, ଶିବ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ବସନ୍ତି ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଜପ କରନ୍ତି, ବିଷ୍ଣୁ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ବସନ୍ତି ସେ ଶିବଙ୍କୁ ଜପ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସିଏ ଦୁହେଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଏକାଠି ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛୁ, ତ ୟାଠୁ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କୈଳାସ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କପିଳାସକୁ। ତେଣୁ ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କଲି ବାବାଙ୍କର, ଆଉ ସୌଭାଗ୍ୟ ବି ଲାଭ କଲି। ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଜାଗାର ମହିମା ଅନେକ। ଯେମିତି ଭାଇନା କହିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କୈଳାସ ଆମେ ଯାଇପାରିବା କି ନାହିଁ ସେଟା ସନ୍ଦେହ, କିନ୍ତୁ କୈଳାସ ନ ଯାଇପାରିଲେ କପିଳାସ ଆସ। ରହିଯାଅ ବାବା, ଆଉ 5 ମିନିଟ୍। ତଳେ ତ ଯାହା ହଉ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା ଆମର। ତ ଆମେ ଜାଣିଲୁ କି ଭାଇନା କହିଲେ କି ଉପରେ ବି
लिंग अच्छा देखते ऊपर ये आउ ये मंदिर उपरକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପାହାଚରେ ଚଢ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମାନେ ପୁରା ଧଇଁ ସଇଁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଅଳ୍ପ କେତେଟା ପାହାଚ ଚଢ଼ିଛି ଆଉ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସେଇଠି ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କେତେ ଭିଡ଼ ମାନେ କେତେ ଅନ୍ଧାର ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଚ ପାହାଚ ତ ଚଳିଲା ବେଳକୁ ଭାରି ଥକା ଲାଗୁଛି ହେଲା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି ଯେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ଯଦି କଲବା ସୂତା ପିନ୍ଧୁଥିବେ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବେ ତ ମୁଁ ତ ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅଛି କପିଳାସରେ ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ମୁଁ କେମିତି ପାଳିବିନି ତ ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଭାଇନାଙ୍କ ହାତରୁ ରକ୍ଷାସୂତ୍ରଟେ ବାନ୍ଧିବି କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ବି ରକ୍ଷାସୂତ୍ର ବାନ୍ଧିବା କଥା କୌଣସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାଧୁ ପୁରୁଷ ଗୁରୁଜନ କିମ୍ବା ପୂଜକ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ହାତରୁ ବାନ୍ଧିବା କଥା ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଭାଇନାଙ୍କୁ କହିଲି ମୋର ବି ଗୋଟେ ବାନ୍ଧି ଦେବେ ରକ୍ଷାସୂତ୍ରଟେ ତ ଭାଇନା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି ओं जेन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्र महाबल तेन त्वामनुबध्नामि रक्षामाचल व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षायाप्नोति दक्षिणः दक्षिणा श्रद्धमाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ढीला बांधिए भाई हाँ हाँ से छाड़ी दियंतु एथरा म सेतिरे बांधि हाँ नहीं एटा करो सरीगला प्रसाद मिलूला तो बसिक टे प्रसाद टे बेस किसी नाला नहीं देख भात टे डाला डाली टे आ खटा टे आम टे लंका टे प्रिय दल दे जा हो आसती मैंने एत दिन पर पीठ को भात डाली खटा टे हो पचे बाबा को प्रसाद टे खाई जा पूरा परिवार आमर बस ये प्राय शेष शेष टाइम कई बेसिक लोक ना कि आम जहाँ खाईदे तो भाग्य जी से मिलला बुलाबुली सरला पूरा बर्तमान घर को आम बाहर माने पार्किंग रे से केते गाड़ी थी लाइन देखो गाड़ी कहले बोधे 2-3टी एपटे 2-3टी आउ पूरा फांका समस्त प्राय जाई साराणी बहुत लेट भी ना आम सीना लेट्रे आसलु समस्त तो जल्दी आसते ठीक अच्छे आशा करी आपण मानक आजिकार जो टूरटी भल लगी वीडियो भल लगी लाइक करेंगे शेयर करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने को अनुरोध रही जय जगन्नाथ जय शिव शंकर।